I am Mr. Dika. Welcome back To Kids Church Online. So we are now in the third week of our series called Power of Words atau Kuasa Perkataan. So for the past weeks we have been studying about the different ways our words have power. Oke, minggu pertama kita belajar tentang power of confession, di mana kita mengakui dosa-dosa kita dan bertobat. Nah, lalu minggu kemarin tentang power of declaration. Kita jadi tahu bahwa kata-kata yang diucapkan sangat berkuasa. Itulah sebabnya kita harus menggunakannya untuk membangun dan tidak menjatuhkan atau menyakiti orang lain. Betul, Mr. Dika. Nah, Today we will learn that there is also power in praise. ya betul. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita akan ada Game time! Nah, oke. Game hari ini namanya Longest Hallelujah. Longest Hallelujah? Gimana mainnya? Apa Nah. itu? Jadi kita berdua akan compete untuk mengucapkan kata haleluya dalam satu tarikan nafas yang panjang. Siapa yang bisa mengucapkannya paling lama tanpa menarik nafas, dialah pemenangnya. Jadi kalau tiba-tiba napasnya habis berhenti terus lanjut lagi ambil napas gitu, Ya, berarti nggak nggak boleh. boleh, itu namanya curang, nggak boleh. Oh, oke lah, seru lah. Ayo kids, kalian di rumah juga ikutan ya. Oke, are you ready, Miss? Ready? Oke, let's play. Oke. Oke, ready ya, Miss? Ready, Kita ya. mulai ya. Oke. Dalam 3, 2, 1. Berarti aku menang. Enggak dong, nggak bisa gitu dong. Tadi kan dia Aku lebih panjang. tadinya sempat nyambung batuk di tengah-tengah. Nggak boleh gitu. Jadi benar-benar harus sekali tarikan nafas aja. Oke, kita mulai dari awal lagi ya, kids ya. Jadi benar-benar satu tarikan nafas aja ya. Oke? Supaya fair ya. Iya, supaya fair, oke? Ready? 3, 2, 1. Haleluya. Oke guys, jadi gitu cara mainnya. Seru kan? Yang menang siapa? Yang menang, ayo. Sampai. Haleluya, praise God. Oke. Kids, Miss Yois dan Mr. Dika, kita semua adalah pemenangnya. Kok kita semua? Kan tadi udah ketahuan siapa yang menang, siapa yang Nah. bisa ngucapin haleluya paling panjang. Nah, dengerin nih. You know what, Miss? We all won because our topic for today is the power of praise atau kuasa kata pujian. When we praise God, power is unleashed. Oh. We see God in all His greatness and goodness, and we can put our trust in Him. Oh ya benar juga ya. Oke. So now let's have fun worshiping God through singing and dancing. Yuk kita berdoa sama-sama, Yuk, Mr. Dika. let's Kids go. juga ya. Bapak, terima kasih untuk hari ini Bapak. Bapak kiranya Engkau persiapkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa Bapak mengeluarkan kata-kata pujian dari setiap perkataan yang kami ucapkan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. I stand somehow saved and redeemed here now. I see your work all around me. I know you said you're coming back again to bring us all to eternity. God speaks life and gives His love in everything I've heard. I believe that Jesus says there's power in your word. Power in your word. I'll walk with you. All that you say is true. You said you will never
quenched by your glory. You call me out into eternity. I'm wrecked by love, my fears are fleeting. Seeing all you've done and how I'm yours. I'm wrecked by love, my fears are fleeting. Seeing all you've done and how I'm yours. Keep me near the cross where your mercy found me free for all who call. Won't you bring us to the cross? Forever found, and you will keep me touched by the tears that you shed for me. Lord, I will go where you are leading. Your shining light is all I see. I'm wrecked by love, my fears are fleeting. Seeing all you've done and how I'm yours. I'm wrecked by love, my fears are fleeting. Seeing all you've done and how I'm yours. Keep me near the cross where your mercy found me free for all who call. Won't you bring us to the cross? Won't you bring us to the cross? Won't you bring us to the cross? On the cross, your heart was fixed on us. All the lust, your heart was fixed on us. All along, your heart was fixed on us. Fixed on us. On the cross, your heart was fixed on us. All the lust, your heart was fixed on us. All along, your heart was fixed on us. Fixed on us. I'm wrecked by love, my fears are fleeting. Seeing all you've done and how I'm yours. I'm wrecked by love, my fears are fleeting. Seeing all you've done and how I'm yours. I'm wrecked by love, my fears are fleeting. Seeing all you've done and how I'm yours. I'm wrecked by love, my fears are fleeting. Seeing all you've done and how I'm yours. On a desk of Nara, inside a beautiful scrapbook, various curious creations were gathering together before the craftsman to ask a curious question. "What's with the sketch?" asked the different paper shapes. "Yeah, what's the story with these guys? Why are they in jail? What happened?" "This," started the craftsman, "is a reminder of when two of my greatest creations did a most amazing thing." "Really?" exhaled the bedazzled pieces of paper. With an excited smile, the craftsman begins his tale. "Listen closely now. It all started when two of my children, Polygon Paul and Silas Square, ran into a doll who was a slave to evil spirits. She would tell people their future to pay her triangle masters. But my disciples freed her from those demons. Her masters were mad.
It's like their chance for riches was taken from them. So they had Paul and Silas taken to prison. And there, in that deep, dark dungeon, beaten and hurt, lost and alone, they did the most powerful, most wonderful thing they could ever think of doing. Did they fool the guards into setting them free? Did they find a hidden way out of prison? Did they rally the other prisoners, lead a revolt against their captors, and turn the whole justice system upside down? Paused the craftsman. They did the most wonderful thing. The only thing you can do in such desperate times. They sang psalms of praise to their Maker, worship songs of victory to their Creator, hymns of thanks to the Master Craftsman. And God responded by shaking the whole prison and breaking their chains. When the jailer woke up, he lost hope, thinking his masters would punish him for letting the prisoners escape. But Paul said, "Don't worry, we're still here. You won't be harmed." And then Paul told him the greatest story ever known, that made them praise and sing to God. The jailer was so overwhelmed with joy that he joined them in worshiping the Maker that day. "Wow!" shouted the paper shapes. "So, then life is really all about you, our Maker, whom we can trust and honor no matter what." The craftsman nodded to their applause. "Oh, Mr. Craftsman," wondered our paper rose friend, "what was the story that captured their hearts and made them sing so?" The craftsman picked up the rose, an awesome idea coming to his mind as he stared at the blood-red color of its petals. Now that is a story worth telling. And once again, the master craftsman went to work, looking for a way to show us the greatest story ever. Hello kids, I'm Miss Christina. I will share the story for you today. Masih dalam seri Power of Words atau kuasa perkataan, hari ini kita akan belajar tentang Power of Praise atau kuasa kata pujian. Apa itu praise atau pujian? Pujian adalah kata-kata dorongan atau kata-kata semangat yang mengungkapkan rasa penghargaan kita, rasa pengakuan kita akan kebaikan atau keunggulan seseorang kids. Kids, Miss mau tanya nih, kalian pernah nggak sebelumnya menerima kata-kata pujian? Misalnya, "Wow, you're so beautiful," "You're so smart," or "You're the best." Nah, kids, kita biasanya menerima kata pujian ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kan? Kalau begitu, kapan kita seharusnya memuji Tuhan? Ada yang tahu nggak jawabannya? Apakah kita memuji Tuhan saat kita sedang happy saja, saat kita sedang senang? Misalnya ketika kita menerima hadiah atau ketika kita mendapatkan nilai bagus di sekolah. So, what about bad times? Bagaimana ketika kita sedang sakit atau ketika kita sedang sad, sedang sedih? Apakah kita juga harus memuji Tuhan in a bad times? Nah, kids, can you praise God when you sick or sad? Nah, sekarang kita lihat yuk jawabannya melalui kehidupan Rasul Paulus dan Silas ketika mereka secara tidak adil dimasukkan ke dalam penjara, kids. Padahal mereka tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan loh. Nah, kita sama-sama ya baca firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 26. Miss akan bacakan mulai dari ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Mereka di sini adalah Rasul Paulus dan Silas ya kids. Lalu setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara.
Lalu kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah kids, kalian tahu nggak kenapa Paulus dan Silas di penjara? Begini nih ceritanya kids. Jadi Paulus dan Silas waktu itu sedang menjalankan misi pemberitaan Injil di kota Filipi. Nah, di tengah perjalanan mereka menuju ke tempat ibadah, Paulus dan Silas diikuti kids oleh seorang hamba perempuan. Nah, hamba perempuan itu dikuasai oleh roh jahat yang meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang, atau biasanya kita sebut dengan fortune teller. Not fortune cookies ya kids. Nah, dengan meramalkan nasib orang, perempuan itu memberi keuntungan yang besar, memberi uang yang banyak untuk para majikannya kids. Perempuan itu terus saja mengikuti Paulus dan Silas sambil berteriak-teriak. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka akan memberitahukan kepada kalian jalan kepada keselamatan. Nah, memang benar kids, Paulus dan Silas memang hendak memberitakan Injil keselamatan. Tapi Paulus tidak ingin diasosiasikan atau dikaitkan dengan roh jahat. Jadi Paulus mendatangi perempuan itu, lalu di dalam nama Yesus, Paulus memerintahkan roh jahat itu untuk keluar dari perempuan fortune teller itu. Dan kids, seketika itu juga roh jahat itu keluar dari perempuan itu. Dan seketika itu juga perempuan itu kehilangan kemampuannya untuk meramal kids. Akhirnya apa yang terjadi? Para majikan perempuan itu pun marah besar kepada Paulus dan Silas. Karena kan mereka tidak lagi bisa mendapatkan keuntungan, gak bisa lagi mendapatkan uang dari hasil meramal perempuan itu. Lalu mereka pun menangkap Paulus dan Silas dan menyeretnya ke penguasa kota Filipi. Lalu para majikan itu pun membuat tuduhan yang tidak benar kids. Mereka menghasut orang-orang di kota itu supaya ikut menyerang Paulus dan Silas. Dan akhirnya Paulus dan Silas pun diserang oleh orang-orang kota Filipi. Pakaian mereka dicabik, lalu setelah itu mereka dicambuk. Tangan mereka dan kaki mereka kids diikat pakai rantai. Lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam dengan kaki mereka dipasung ke balok kids. Jadi Paulus dan Silas tidak bisa bergerak saat itu. Nah kids, Rasul Paulus dan Silas saat itu pasti sangat menderita ya. Menurut kalian nih, bagaimana perasaan Rasul Paulus dan Silas saat itu? Kalau Miss nih, yang waktu itu jadi Paulus dan Silas, pasti Miss udah miserable banget, udah sengsara banget, pasti bawaannya pingin komplain aja terus sepanjang hari, pasti bawaannya sebel aja sepanjang hari, karena Miss mengalami ketidakadilan, karena Miss di penjara bukan karena kesalahan Miss. Tapi kids tahu nggak, Rasul Paulus dan Silas nggak begitu loh. Kalian tahu nggak apa yang mereka lakukan? Di dalam rasa sakit mereka, di dalam rasa nggak nyaman mereka justru berdoa kepada Tuhan. Dan mereka justru menyanyikan pujian kepada Tuhan. Di dalam penderitaan mereka berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada diri mereka sendiri. Kids, dari kisah Rasul Paulus dan Silas ini, kita belajar bahwa kita bisa memuji Tuhan in good or bad situation. Gak hanya ketika kita merasa senang saja, tapi pun dikala kita susah, kita pun bisa memuji Tuhan. Tuhan layak untuk menerima pujian kita in good times or bad times. Karena apa? Karena apapun keadaan kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Kids, tidak ada satu kenyataan pun yang bisa merubah kebenaran bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Kita lihat Tuhan merespons iman kids. Dan kita melihat itu dalam kisah Rasul Paulus dan Silas. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Seperti ketika Tuhan membuat gempa bumi yang begitu hebat. Sampai bangunan penjara itu bergoncang dan pintu-pintu penjara itu terbuka. Rantai-rantai membelenggu tahanan terlepas. Nah, kids, kita lihat ya.
betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan. So, we get our point today. Praising God shifts our focus to Him and allows God to move in a powerful way. Let's say together with me. Praising God shifts our focus to Him and allows God to move in a powerful way. Nah kids, remember, ingat ya, bahwa God is greater than anything and anyone in this world. Ketika kita memuji Tuhan, Dia bekerja dengan dahsyat di dalam hidup kita. Ya mungkin gak selalu seperti apa yang kita harapkan kids, tapi kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat ketika Tuhan mengubah hati kita, ketika kita melihat bagaimana hidup kita di dalam Tuhan sehari-hari, kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. So, remember our power truth? My words will reveal Jesus is my Lord. Let's say it together. My words will reveal Jesus is my Lord. And power verse kita dari Psalm 19 verse 14. May the words of my mouth and the thoughts of my heart be pleasing to you, Lord, my rock and redeemer. Now, let's see our new power verse dance. May the words of my mouth and the thoughts of my heart be pleasing to you, Lord, my rock. May the words of my mouth and the thoughts of my heart be pleasing to you, Lord, my rock and redeemer. May the words of my mouth and the thoughts of my heart be pleasing to you, Lord, my rock. May the words of my mouth and the thoughts of my heart be pleasing to you, Lord, my rock and redeemer. Lord, my rock and redeemer, my rock and redeemer. May the words of my mouth and the thoughts of my heart be pleasing to you, Lord, my rock. May the words of my mouth and the thoughts of my heart be pleasing to you, Lord, my rock and redeemer. Lord, my rock and redeemer, my rock and redeemer. Lord, my rock and redeemer, my rock and redeemer. Kids, di Mazmur 22 ayat 3 versi King James dikatakan bahwa Tuhan berdiam di dalam puji-pujian umatnya. Berdiam itu artinya apa? Berdiam artinya Tuhan tinggal di dalam. Nah, sewaktu kita memuji Tuhan, Tuhan tinggal di dalam pujian kita, kids. Artinya Tuhan draw near to us. Tuhan mendekat kepada kita. Kehadiran Tuhan akan terasa lebih kuat ketika kita menyatakan atau menyanyikan pujian kepada Tuhan. Nah, sebab itu, no wonder ya kids, kita lebih merasakan hadirat Tuhan saat kita melakukan pujian dan penyembahan. Sekarang kita berdoa yuk. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajarkan kepada kami
bahwa kami Tuhan bisa memuji Engkau tidak hanya di saat kami senang saja Tuhan, tapi di saat kami susah. In bad situation, in good situation, Lord God, kami bisa memuji Engkau. Karena Engkau Tuhan yang layak dipuji, karena Engkau Tuhan kami, karena Engkau Tuhan yang baik Tuhan, dan karena Engkau Tuhan Yesus bekerja, selalu bekerja untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan Tuhan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hello kids, it's Art and Craft Time dengan Miss Sarah hari ini. Hari ini kita akan membuat maracas. Nah, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Kita perlu sendok plastik, washi tape, botol air mineral yang kosong, atau telur plastik, terus beras yang ada di rumah. Nah, cara membuatnya adalah pertama-tama kita akan memasukkan beras ke dalam telur plastik ini. Kita buka, terus kita masukkan berasnya ke dalam telur. Oke. Kita tutup. Terus sendok plastiknya kita rekatkan seperti ini. Oke. Terus telurnya dijepit dengan sendok, lalu kita rekatkan lagi dengan washi tape-nya. Nah, jadi deh maracasnya. Atau kalian juga bisa membuat dengan botol air mineral yang kosong, jadi seperti ini. Oke? So, when we sing praises to God, we use instruments to make music, just like the maracas we made. Praise is powerful. The Bible says that it ushers us into the presence of God, and God lives in the praises of His people. Wow! God actually draws closer to us when we praise Him. Praise is not only done with music though. You can praise God by verbally expressing your adoration for His blessings, His character, His works, and His greatness. Okay kids, thank you for watching. Hope you enjoy it. See you next week. Bye!